Ako si ikad pomislio da ti treba nož da bi popravio život, stani. Ne zato što je hirurgija loša, nego zato što nam niko nije objasnio šta se zapravo dešava kad zaspiš na onom stolu. Mislimo da je to kao da odneseš telefon na servis. Zamijene ti ekran, poliraju kućište i vrate te nazad na fabrička podešavanja. Ali rođače, tvoje tijelo nije napravljeno u Kini. Ono je živi organizam koji na svaki rez reaguje kao na objavu rata. Ljudi me pitaju, Zdravko, šta je to zapravo plastična hirurgija? Sama riječ plastos znači oblikovanje. To ti je kao da si dobio komad najfinije žive gline, ali ta glina ima svoj karakter, svoju krv i svoju istoriju. Hirurg nije samo tip sa maskom, on je arhitekta koji pokušava da renovira zgradu dok u njoj traje požar ili dok stanari vrište. Kad on povuče taj prvi rez, on ne sječe samo kožu, on ulazi u tvoj lični prostor koji je bio zatvoren decenijama. Ispod te kože je čitav jedan univerzum. Slojevi masti koji nas čuvaju, fascije koje drže mišiće kao najjači steznici i mreža kapilara toliko fina da bi je i pauk potpisao. Hirurgija je zapravo kontrolisana trauma. Mi namjerno ranjavamo tijelo da bismo ga natjerali da zaraste pametnije nego što je bilo. Ali tu se krije kvaka. Ti ne možeš narediti svom tijelu kako da zaraste. Ti možeš samo da ga zamoliš. Hajde da pričamo o onome što niko ne vidi na Instagramu. Rekonstruktivna hirurgija. To je ona prava, teška artiljerija. Zamisli da si imao udes i da ti lice više ne liči na tebe. Tu hirurg ne razmišlja o ljepoti. On razmišlja o tome kako da tvoje tijelo ponovo postane tvoja kuća. On uzima dio tvoje butine, kožu, mast, pa čak i krvni sud i seli ga na tvoje lice. To se zove slobodni režanj. To je kao da uzimaš dio fasade sa zadnjeg dijela zgrade da bi popravio ulazna vrata. I pazi sad magije, on mora pod mikroskopom, koncem tanjim od trepavice, spojiti tvoju venu sa onom novom zakrpom. Ako taj jedan mali spoj, ta jedna cjevčica od milimetra zakaže, sve propada. Cijeli taj trud, sati u sali, sve to ide u nepovrat jer tijelo kaže ovo nije moje, neću da ga hranim krvlju. To je filozofija preživljavanja. Tu hirurg ne crta obrve, on ti vraća mogućnost da ponovo pogledaš ljude u oči, a da se oni ne okrenu na drugu stranu. To je vraćanje dostojanstva kroz bol i ožiljke. I tu dolazimo do one čuvene. Da li je to prirodno? A šta je danas prirodno? Prirodno je da se boriš za sebe svim sredstvima koje nauka nudi. Medicina nije tu da glumi Boga, nego da popravi ono što je sudbina polomila. A onda prelazimo na taj klizavi teren estetike. Tu tijelo uglavnom radi. Sve je na svom mjestu, ali vlasnik se u toj koži osjeća kao podstanar. I tu moramo biti pošteni. Estetika je često najbrža psihoterapija na svijetu. Znaš onaj osjećaj kad ti nešto na tebi toliko smeta da to postane jedina stvar koju vidiš u ogledalu. To nije hir, to je buka koja ti ne da da spavaš. Za ženu koja je pobijedila rak, rekonstrukcija dojke nije estetika u smislu luksuza. To je povratak njene ženstvenosti, njene cjelovitosti. Za djevojku kojoj se cijeli svijet srušio u osnovnoj školi jer su je smijavali zbog nosa. Operacija je izlazak iz zatvora. Ali pazi sad, tu nastoji onaj tanki led o kojem niko ne priča dok ne propadne kroz njega. Hirurgija može da ti promijeni profil, ali ne može da ti promijeni pogled na svijet. Ako u salu uđeš nesrećan, a očekuješ da izađeš srećan samo zato što ti je koža zategnutija. Rođače, ti si promašio zgradu. Tebi treba mir, a ne nož. Skalpel sječe kožu, ali ne sječe traumu. Evo jedne konkretne stvari koju niko ne želi da čuje. Svaki rez je ožiljak. Nema te laserske hirurgije ili nevidljivih šavova koji će učiniti da tvoje tijelo zaboravi da si ga sjekao. Ožiljak je potpis tvog organizma. Neko pravi ožiljak koji je tanak kao vlas kose, a nečije tijelo se uplaši pa napravi onaj debeli crveni keloid. Kao da hoće da napravi bedem na mjestu gdje je napadnuto. To je biologija, to nije Lego kocka. Ti daješ povjerenje hirurgu, ali tvoje tijelo ima zadnju riječ. Ono odlučuje koliko će brzo zarasti, koliko će modrica trajati i da li će se osjećaj u koži ikada vratiti. Jer kad sječeš, ti sječeš i nerve. Ti sječeš male električne kablove koji prenose osjet. Zato se ljudi nakon operacija često osjećaju kao da im je taj dio tijela tuđi ili utrnuo mjesecima. To je cijena koju plaćaš da bi promijenio oblik.
Kad pričamo o modernoj estetici, ne možemo zaobići materijale. Ljudi misle, ubacit ću malo silikona, malo filera, to je kao da dopuniš gumu na autu. Ali tvoje tijelo nije guma. Ono je nevjerovatno pametan i sumnjičav sistem. Svaki put kad hirurg unese nešto što nije tvoje, bilo da je to implantat za grudi ili hijaluronski filer, tvoj imunni sistem šalje patrolu da vidi o čemu se radi. Tvoje tijelo odmah shvati da taj uljez ne dijeli tvoj DNK. I šta radi? Pošto ne može da ga izbaci, ono pokuša da ga izoluje. Gradi zid oko njega. To je ono što hirurzi zovu kapsula. To je tanki sloj tkiva, kao neka vrsta unutrašnjeg ožiljka, koji obmontava implantat. Dok je taj zid tanak i mekan, sve je super. Ali nekad se tijelo uplaši, pa počne da zateže taj zid, pa ga steže kao omču. To je ona čuvena kapsularna kontraktura. Odjednom, ono što je trebalo da bude mekano i prirodno, postaje tvrdo kao kamen i bolno. To nije greška hirurga, to je tvoja biologija koja je rekla neću ovo u svojoj kući. I to je taj rizik o kojem se ne priča na kafi uz Instagram. Ti ne kupuješ samo izgled, ti potpisuješ ugovor sa svojim imunitetom, a on je vrlo nezgodan pregovarač. Hajde da budemo iskreni. Živimo u vremenu gdje se starenje tretira kao bolest. Realno. Kao da je svaka bora neki virus koji treba istrijebiti. Anti-age industrija nam je prodala opasnu laž. Da je tvoje lice telefon kojem svake godine treba novi softver. Ali pazi sad filozofiju. Tvoje lice je tvoja mapa puta. Svaka ta linija oko očiju je dokaz da si se smijao. Svaka bora na čelu je bitka koju si dobio. Ili izgubio, ali si bio u njoj. Kad sve to ispeglaš, do te mjere da ti lice postane ravno kao staklo, ti brišeš svoju istoriju. Postoji tačka kad lice više ne izgleda mlađe, nego izgleda prazno. Kao da si isključio emocije da bi sačuvao fasadu. I tu nastaje taj bizarni fenomen koji viđamo na ulicama. Svi počinju da liče jedni na druge. Iste usne, iste jagodice, isti tupi pogled. To je taj Instagram filter uživo. Ljudi postaju serijski proizvodi, a hirurgija umjesto da slavi tvoju unikatnost, počinje da pravi kopije. To nije pobjeda medicine, to je poraz ličnosti. A onda imamo onaj najteži dio, kad problem nije u ogledalu, nego u oku koje posmatra. Spomenuo sam takozvani BDD, tjelesni dismorfični poremećaj. To je ozbiljna stvar. To su ljudi koji vide deformitet tamo gdje ga nema. Oni dođu kod hirurga i traže da im popravi nos, on ga popravi savršeno, ali oni su i dalje nesrećni. Zašto? Zato što su tu nesreću samo projektovali na nos. To ti je kao da ti prokišnjava krov, a ti stalno krečiš dnevnu sobu i čudiš se što je zid i dalje vlažan. Skalpel tu ne pomaže jer on ne može da dosjegne do mjesta gdje bol zaista stanuje. Pravi hirurg, onaj koji voli svoj posao više nego tvoj novčanik, prepoznaće to. On će znati da ti ne treba sala, nego razgovor. Ali živimo u svijetu gdje je lakše prodati operaciju nego saslušati čovjeka. I sad da se vratimo na one dežurne vjernike i kritičare koji kažu Bog te dao takvog, sramota je to mijenjati. Čekaj malo, rođače. Da li je sramota nositi naočale? A? Da li je sramota popraviti zub koji je istrunuo? Da li je sramota staviti stent u srce da bi preživio? Svi smo mi već buđeni. Od trenutka kad si primio prvu vakcinu ili popio prvi antibiotik, ti se umiješao u prirodni poredak. Medicina je tu da popravi kvarove, a Bog nam je dao mozak da te kvarove prepoznamo. Problem nije u tome što popravljamo tijelo, nego što pokušavamo da popravimo nešto što nije pokvareno. Ako hirurg vrati lice djetetu koje je izgrizao pas, on radi Božji posao. Ako vrati ženi osjećaj cjelovitosti nakon raka, on vraća život u tu osobu. To nije grijeh, to je blagoslov nauke. Grijeh je kad od tog blagoslova napravimo cirkus. Grijeh je kad ubjeđujemo mlade ljude da nisu dovoljno dobri dok ne prođu kroz mesaru. Na kraju dana, sve se svodi na jedno pitanje. Zašto to radiš? Ako to radiš da bi se ti osjećao bolje u svojoj koži, da bi se ispravio kad hodaš, da bi tvoje unutrašnje ja bilo u skladu sa tvojim spoljašnjim ja, onda samo naprijed. To je tvoja sloboda. Ali ako to radiš jer se plašiš tuđeg komentara, jer misliš da će te muž više voljeti ili jer želiš da ličiš na neku sliku sa interneta, tu stani, udahni
Tvoje tijelo je jedina kuća u kojoj ćeš sigurno živjeti do kraja života. Ne možeš je stalno rušiti i ponovo zidati. Ožiljci ostaju, tkivo pamti, a vrijeme, uprkos svim filerima ovog svijeta, i dalje teče. I sad, pošto znam da ćete me u komentarima pitati: Drene, a gdje da idem ako baš moram? Evo vam jedna adresa u Banja Luci, klinika Dimitrijević. Ali nemojte ići tamo ako tražite da vas naprave na klovna. Kod njih ne prolaze te fore: hoću nos ko u barbike i usta ko u patke. Čuo sam da je doktor Dimitrijević težak tip. Ako vidi da si skrenuo s pameću i da hoćeš od sebe da napraviš karikaturu, on će te hladno odbiti. Njemu je draže da ti sačuva obraz nego da ti uzme pare. A to je danas u hirurgiji rjeđe od poštenog političara. Tamo se ide kad hoćeš da te popravi majstor koji zna šta je medicina, a ne neko ko misli da je tvoje lice bojanka. Dakle, ako hoćeš da ostaneš čovjek, a ne plastična igračka, tamo su. Ako hoćeš cirkus, produži dalje. Budi slobodan da se mijenjaš, ali budi dovoljno pametan da znaš kad si prešao granicu. Jer najljepše lice nije ono koje je najzategnutije, nego ono na kojem se vidi da je u njemu neko srećan. I to ti, prijatelju, nijedan hirurg na svijetu ne može ušiti ako ga sam ne izgradiš. Možeš vrlo lako pretjerati u tome, pa da onda i ti postaneš bivša. Ajde, Zdravko Dren odjavi. A vi sad, prije nego što kliknete na sljedeći filter, pogledajte se u ogledalo i zapitajte: jel sam li ovo stvarno ja ili samo verzija koju želim da prodam? I čuvajte svoje bore, bar ste ih pošteno zaradili.